May adlaw naanapod ako para mag-share sa pulong sa Ginoo. Akong pagkaisgutan karon ang mahitungod sa spiritual obesity. Dili lang tigpaminaw, kundili tigbuhat sa pulong sa Diyos. Ang text is James chapter 1 verses 22 to 25. Nagaingon sa verse 22, "But be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves." Mga igsoon, sa atong panahon karon, daghan kayo o pagkaon. O dili lang pagkaon sa lawas, kundili pagkaon pod sa espiritu. Daghang Kristiyanon ang sige paminaw sa sermon, sige ug attend revival, sige ug tanaw Christian videos, sige ug basa og mga libro, sige ug quote og mga bersikulo, apan pangutanon tika karong adlaw, unsa may nausab sa imong kinabuhi? May nausab pa sa imong batasan? Nibarog pa ka sa pagkalagad? Nakahatag ba ka o kaluwasan sa uban pinaagi sa pagwali? Kay posible diay nga daghan kayo kag spiritual intake pero walay spiritual output. Mao kini ang akong tawag karon, spiritual obesity. Dili kini sakit sa lawas, kundili sakit sa kalag. Unsa ang spiritual obesity? Sama sa lawas, kung sige kag kaon pero walay lihok, mutambok gyud ka. Sa espiritu usab, kung sige kag paminaw sa pulong pero walay pagtuman, mutambok, no? Mudako ang imong ulo pero luya ang kinabuhi. Daghang Bible knowledge, daghang notes, daghang verses, pero walay bunga. Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1, nagaingon, knowledge puffeth up, bidako nga ulo sa kaybalo. Ang knowledge nga walay pagsunod o obedience, makapahambog. Ang uban mo ingon dayon, nasayo na kuha na. Kabalo na kuha na nga doktrina. Nakadungog na ko ana nga sermon. Pero bisan kabalo na, padayon gihapon sa kasuko, padayon sa karbo, padayon sa pagpakasala, padayon sa pagkatapulan. Mura bang refrigerator nga puno pagkaon, pero ang tagiya gutom gihapon kay walay mukaon. Daghang Kristiyanon puno og notes, pero gihapon kaya gutom, no, sa tinuod nga kausapan. Ang primary text nato nagingon, "But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves." Tanawa ang pulong. Kung ato i-exegete, ingon pa, be ye doers. Command ni, dili suggestion. Ang pulong sa Diyos, dili para i-display. Dili para dekorasyon lang sa Facebook bio. Dili para sticker
sa sakyanan. Kini para buhaton. So ingon pa, not hearers only. Meaning, posible diay nga maminaw ka pero useless ka gihapon. Makasulod ka simbahan kada Domingo, makadungog ka sa message kada semana, pero walay epekto pag-abot sa Lunes. So yun pa, deceiving your own selves. Pinakadelikado nga tao ang nalimbungan sa kaugalingon. Abi nimo, okay ka kay nakapermi sa church. Abi nimo, close ka sa Ginoo kay memorize nimo ang mga bersikulo. Pero ang imo asawa, nasakitan gyapon nimo. Ang imong mga anak, wala gali nimo magiyahi. Ang imong silingan, wala gyud makadungog sa maayong balita gikan nimo. Mga igsoon, unsaon man nato pagkaibalo nga aduna kitay spiritual obesity. So, atong iskutan ng mga simptomas. Muna yung mga simptomas sa spiritual obesity. Una, na ginatawag nga self-deception. Abi nimo, mature na ka tungkol kay dugay na ka sa simbahan. 10 years na ka member. Gani, 20 years na ka attendee. Pero sa gamay ra nga criticism, masuko dayon ka. Kung naay mo correction, mawa dayon ka. Kung naay laing ipili nga mulid, masina dayon ka. Ang maturity, dili masukod kung pila nakakatuig. Ginasukod kini sa imong prutas. Muna ingon sa Matthew chapter 7 verse 20, by their fruits ye shall know them. So, unang simptomas, self-deception. Una po'y ginatawag nga the mirror effect. Sa James chapter 1 verse 23, ingon, for if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. No? Ang Bible, mura ni siya og sa amin. Ipakita nini imong tinuod nga naom. No? So makita nimo, bisan pang imong garbo, kalagot, kapilinti, kaugaw sa una-una. Pero bisag humantanaw sa amin, ikor kami lakaw. Wala gyapoy paghinulsol. No? Walay repentance. Walay pagbago. So, unsay pulo sa amin? Kung nakita nimo ang hugaw sa imong naong, pero wala ganin nimo hugasi. Unsay pulo sa sermon, no, kada semana, kung nakita na kanin nimo imong sala, pero wala nimo biyahe. No? So, simptomas sa spiritual obesity, una, self-deception, na ikinaingon po nga sa ikadua, na ikinaingon nga the mirror effect, o ang ikatulo, stagnation. Ngano ang uban board na sa church, kay sige ra sila ki-feed, kina spoon feed pa, pero walay exercise. Kung tubig sa balde nga walay gamit, pundura, mabaho. Kung Kristiyano nga walay serbisyo, mga
mga luya. Dagan karong board Christian, ang problema dili kulang sa sermon, kundi kulang sa pagsunod o obedience. So, naadi ang self-deception, naadi ang mirror effect, na stagnation, o ang ikaupat, criticism without contribution. Pinakadali sa spiritual obese nga Christian ang pag-criticize. No? Sa iyo nagsugod, taas ang sermon, sa iyo pangyang tingog, dili ko ga nahan sa kanta, pero wala manggani siya mi volunteer. Walay contribution, pero dagang opinion. Muna, napoy danger sa spiritual obesity. Una, uselessness to the kingdom. Puno sa kaibalo, no? puno tuod ka sa knowledge, pero walay gamit. Dagang kaibalo sa doktrina, pero walay disipulo nga imong napauswag. No? So gawasan na ginatawag ka hardened heart. No? Kadagan nakadungog, tungod kay naanada ka, ang verse nga dapat makatouch nimo, makapahilak nimo, wala na epekto. Ang invitation, wala na impact. No? Gani, mo resulta kini og ginatawag nga dead faith. Patay nga pagtuo. Sa James chapter 2 verse 26, iyon pa, for us the body without the spirit is dead. So faith without works is dead also. Ang pagtuo nga dili mo lihok, patay. Kung walay lihok, no? Dili active, dili productive, dili alive ubuhi. Kung natay sakit, kinahanglan og tambal. Ug unsa ang tambal sa spiritual obesity. Sama sa lawas, we need to burn the calories. Kung nakadawat ka sa sermon, i-share. Nakadawat ka comfort also others. Kung nakakaton kag bersikulo, itudlupot sa uban. Nadawat nimo ang may balita, iwali sa silingan. Ingon sa Matthew chapter 10, verse 8, freely you have received, freely give. So ang tambal sa spiritual obesity, no, dili lang to burn the calories, napay ginaingon nga the one verse rule. Ayaw po sa tanang sulod sa Biblia, no, in 1 week, no, dili mo gamiton tanan. Pili lang og usa ka bersikulo og buhata sulod sa simana, sa isa ka simana. Pananglitan, nakatun ka sa forgive one another. Buot pasabot, sa tibok simana, mag-practice ka pagpasaylo. No? Kana, mas maayo pa kaysa memorized 50 verses pero walay pagsunod. No? So, we need to burn our calories. Magkatunta 1 verse rule. And of course, daily discipline. Ang Sunday message dapat moabot sa Monday life. No? Sa trabaho, honesty. Sa balay, gugma. Sa negosyo, integridad. Sa internet, pagkabalaan. O sa katapusan, serve somewhere. Kung inactive ka, pangita
sa lugar nga imong alagaran. Pwede ka mag-active sa Sunday school, sa visitation, sa choir, sa ushering, sa soul winning, o pagtabang sa mga pobre. Kaya kung dili ka mulihok, maluya yun ka. So, example of true healthy believer is Jesus Christ. Si Jesus, wala lang nagtudlo, nibuhat po siya. Nagwali siya. Nihilak siya. Nisakripisyo siya. Gani, namatay siya sa krus, no? Sa Acts chapter 10 verse 38, tingnan pa, Jesus went about doing good, no? So, makuha na to ba, kung mga to gym, makita na to na mga tao, no, nagatanaw lang sa fitness videos. Ang usa, nag-exercise yun. Sa tanaw nimo, kinsa kay mausap. Siyempre, dili itong katanaw lang, no? Kabuhat yun. Sa church, usab, dili ating paminaw lang ang makapausab, kundi ang pagtuman. Tubaga daw ni sa imong kasing-kasing. Sa last sermon nga imong nadungog, imong gi-apply ba kini? Kinsa ba'y na-bless nimo tungod sa imong obedience o pagsunod? Kinsa'y nadala nimo sa Ginoo? Nabay bunga sa imong dugay kapag ka-Kristohanon. Kung wala, tingali dili ka healthy. Tingali spiritual obese ka. No? Anara. So, mga igsoon, makagool kayo nga dagang simbahan puno. Pero sa langit, dili puno tungod sa ila. No? Nangabilin. Dagang notebook puno sa notes. Pero altar, walay luwa. Dagang Bible nga highlighted. Pero kinabuhi nga wala bang gani na bago. Dagang nakadungog sa cross. Pero wala gyoy niadto sa cross. Iksoon, ayaw tuguti nga maabot kasadlaw sa paghukom nga dagan kag nadungog pero kamay rakagituman. Ayaw tuguti nga muingon ka, Lord, kadagan sa akong sermon na dungog, unya motubag siya moingon nimo, pero wala ka nako gitugutan o naila. No? Sama sa kuan ba sa Matthew verse 7 verse 21, yung pa niya, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Pero sa iyang padayon, but he that doeth the will of my Father. Karong adlaw, ayaw lang paminaw. Buhat. Ayaw lang paglingkod. Lihok. Dili lang notes. Paginulsol. Dili lang reliyon, kundi relasyon yun dito kang Ginoong Jesucristo. Iksoon, kung wala pa ka naluwas, si Jesus namatay sa krus tungod sa imong sala. Kilubong siya, nabanaw siya sa ikatulo nga adlaw.
Dili ka maluwas sa imurang kay balo. Dili ka maluwas sa church attendance. Dili ka maluwas sa reliyon. Maluwas ka pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Sa Acts chapter 16 verse 31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tuol sa Ginoo karon. No, challenge lang ni. No? Challenge lang na ako sa inyo ha. Mas maayo ang usa ka verse nga gituman kaysa 1,000 sermons nga nanungo pero wala gibuhat. Mas maayo ang usa ka kalag nga nadala nimo kang Kristo kaysa dagang notes sa imong cellphone. Mas maayo ang masinuktanon nga kinabuhi kaysa midako na ang imong ulo. True spiritual health is not measured by how much you know, kundi but by how much you obey. Dalay ko ng Diyos. Amen? Magampo kita. Lagi itong amahan, mapasalamaton kako sa akong na-share karon. Unta na maka dawat makasabot sa ako nga gipabot sa ila karon. Sayang lang ang dagang pagdungog sa mga sermon nga wala manggali pagsunod. Tudloy kami Ginoo, giyay kami nga makasunod kayod sa imuhang mga pulong. Salamat sa mga nagpaminaw karon. Salamat sa imong kayo kanamo. Salamat sa imong kapasayloan kung mao kaloy. In Jesus' name we pray. Amen.